multipurpose building, barangay hall, at barangay Mahay, Butuan City. Human sa halos duha ka bulang construction sa dos andanas o konkretong barangay hall, gitulol na kini sa mga personahe sa DPWH. Mao kini ang daang barangay hall sa Mahay. Sobra 20 ka tuig na ang nilabay sukad nga natukod kini. Ug karon halos maguba na. Mapasalamaton ng barangay kapitan tungod kay mamahimo ng komportable ang pagtrabaho ug pagdawat sa mga bisita karon nga duna na sila'y bag-ong barangay hall. Sibir nato sa bisita lahi gyud sa gwapo o dili gwapo, no. Ikaduha kami nga mga barangay opisyal o katawhan, proud pud mi nga among building bag-o, so mas gwapo kayo i-receive sa mga bisita labi nang dili taga diri nga proud pud mi nga among barangay Mahay na ay mga facilities o building nga bag-o nga magamit namo pagserbisyo sa mga katawhan nga kinahanglan. Nang hinaot usab ang kongresista sa Butuan nga mahimong epesyente ang panirbisyo sa mga opisyales sa barangay alang sa mga residente. As inspiration sa uban po nga barangay na gusto mga yung proyekto, no, ipakita nila sama din sa barangay Mahay ang pinaghiusa sa katawhan. Labing nalipay si Lola Gracia tungod sa nakitang kalambuan sa barangay. Ang daan nga opisina sa barangay, ilang ipaayo aron dunay lugar katiguman ang mga senior citizen sa barangay. Isasab kami nagpasalamat nga na kini barangay hall nga bagko kay kanang barangay office karon mao man kanay ginakuan nila, propose nila nga ipa-renovate sa amo para maamong silbi tigumanan ko mag-meeting every month, no? Nikabat sa kantidad nga 2.5 million pesos ang gigahing pondo sa maong barangay hall gikan sa Priority Development Assistance Program sa kongresista sa Butuan, Las Nieves. Ni Jess Patrol sa Caraga. Buntag.